Guys, ready na po na to ang mga order nga gulay guys. Ani tagiya ni kani wala ni siya okra, walang gipagkapinag okra, kapinan na lang okra. Kani wala ni okra, kapinan na lang nako. Dagan tag okra oh. Napatay maharbis siguro karon okra na pod. Barato ra mo paling ay barato ra mo kuha sa okra karon. Pwede rin pakapin na lang ni sila ha oy. Order mo guys, free delivery. Barato ra kaayo ni oh. Deliver, ako pa mo deliver ani, door to door. Kani ko ani 30 man siguro ni. Kani 60 daw yung order ani. Kaya ra nag 50 ra nako na ihatag kani 120. Namo kalabasa god. Pwede siguro nako ani 100. Tagan mga tinangkong, tangkong.